Hello friends, ok taisha hai no hai lamso ko norok notrin video kotal norok nai tongo kok borok medical solution YouTube channel nge tini ang norok basically whole body checkup noti kok sanai and pula for kisa sawana je whole body checkup kalajak na nitangai tabu important hangangke tabu ni je lifestyle borok ni tabu basically onek fast food rok consumption khaijagi tongo je kono borok because due to easy availability of fast food belakeno easily available nokni phatra ongkha kangaino fast food man thogaban bagai saba sajago jesik nijino bukhana control khaibano jana musumai chajago because mai bokhiru hungange plus chini je lifestyle tabuni modern lifestyle joto borona kom besh alcohol ro consumption khaijago chuagrok nangjago basically and then sedentary lifestyle jotono life hectic man bagai jorarok man la yaban bagai musung phano shipano mane physical activity exercise rok asak khlaimaya gaban bagai overall health belakhan impact klayo nga abdi hai je lifestyle tabuni je modern era o nga foro chini chingchini shorini status hemani belakhan important tangai humale rug jodi ekbar bari thanga hangangai ba bisi advanced stage hoiga hangangai bono cure khainani belakhan tough ngai thango as a physician as a doctor hisabe chin bagai bo aban bagai no angkhimo chungo je norok sekang no norok jeforo শুধু সরি হামিয়াং পর সিমিয়া সরি কাহাম তংসানি ন নরনি সরি স্ট্যাটাস বাহাই তংকরি আমনা কিসা চেকআপ খাইজাগে নাইখাংকে বেলেখেন কাহামঙ্গো হংকে নরক বজু দাম দেহাই ন সরি নি চেকআপ খাইজানা মুজঙ্গ নি সরি নি ইম্পর্টেন্ট অর্গানস অক বাহাই সামং খাই তং খাইয়া তং ওভারঅল সরি নি স্ট্যাটাস তাও বাহাই আমনা সিনা মুজঙ্গ হংগাংকে নরক লেয়াকারি আনি ক্লিনিকো ফাই ফুনুক মানো এন্ড অ্যাডভাইস এন্ড টেস্ট অক খাইজাক মানো সো আনি ক্লিনিক বেসিক্যালি নর্থ বনমালীপুর ভগবান ঠাকুর চমনি শিবা মেডিকেল হল আর ফাইকেন নরগানি ক্লিনিকও ভিজিট খাইমান্নাই সো নরক ফাইনান্স সাকাং আং বাই কন্টেক্ট খাইমানো কন্টেক্ট নাম্বার রিজাক তংনাই আরো অথবা ডেসক্রিপশন বক্স তংনাই নরক কল খাইদি এন্ড দেন নরকনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক খাইদি ওকে তাও ইন শর্ট নরক ব্যাংক কিছু ডিসকাস খাইনে যে হোল বডি চেকআপ তাম তাম টেস্ট বেসিক্যালি খাইনা নাং ওকে ফাইদি লেয়াকারে তিন ভিডিও ন স্টার্ট খাইছিনাই ওকে পুলে ফরন হোল বডি চেকআপ খাইনা বগে আং ইনভেস্টিগেশন বাইনে শুরু খাইছিনাই নাম্বার 1 ইনভেস্টিগেশন का CBC और कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट CBC खालायखांगे ताम तामाव सायमानाय हिंगांगे निनि हिमोग्लोबिन सरियो बसक तंकरै आमनि आइडिया माननाय सायमानाय जे हिमोग्लोबिन कम दे बेसि एंड देन TLC आरो टोटाली कोसे काउंट बो सायमानो जे बिसिंतै जों सायमानो जे अबरगनि थैयो कोन धरने इनफेक्शन रक अथवा सेप्सिस रक तरे तंकरै बेलेखन इम्पोर्टेंट एंड देन आजागानि नि प्लेटलेट काउंट सायमानो प्लेटलेट काउंट के बेसिकली थैनि केसे प्लेटलेट अब जेटा चिनि कसाल साखांगे चिनि थैनो बन्द खायनायनि हेल्प खायो and then take on abnormal number of cells kun blood cancer am de hedok tore tongkore kaisa idea claimano so number 1 investigation CBC complete blood count test erpore number 2 ang sanai LFT amongkha liver function test claimani bisingti chini important organ je liver amni function bahingi tong liver kaham de hamia amni somande kaisa idea sang claimano and then fatty liver rok tapore jaundice tore tongkore am de hedok jeng saimano LFT liver function test claimani bisingti and then number 3 test angka kidney function test KFT or kidney function test claimani bisingti basically chini kidney ni function bahai kaham de hamia kidney bahai samang khlai tong duita kidney no omon somonde kaisi idea claimano urea creatinine level checking no kidney function test and then te ojaga chini uric acid chin chorio uric acid busu tong kori amani ba idea mani thango jodi kidney function test khlai ka hangangai এছাড়া বতায় জায়গা চিন সরিন ইম্পর্টেন্ট দুইটা আয়ন্স সোডিয়াম বাই পটাশিয়াম বরনি লেভেল বো সাইমানো যে কিডনি ফাংশন টেস্ট খাইমানি বিসংতি সো নাম্বার 3 টেস্ট কিডনি ফাংশন টেস্ট বেলেখান ইম্পর্টেন্ট আম চিনিয়ার হোল বডি চেকআপ খাইজাক নাই এন্ড দেন নাম্বার 4 টেস্ট ফাইনাই বেলেখান ইম্পর্টেন্ট লিপিড প্রোফাইল তাম টেস্ট খাইজাক হাঙ্গাঙ্গাই চিন সরিনি কোলেস্টেরল লেভেল বিসু তংকরি বেসিক্যালি যে হাইমিয়া কোলেস্টেরল লক LDL কোলেস্টেরল BLDL কোলেস্টেরল তারপরে যে কাহাম কোলেস্টেরল HDL কোলেস্টেরল বিন লেভেল চেক খাইজাক নাই এন্ড দেন ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল রক চেক খাইজাগো আমা বেলাখান ইম্পর্টেন্ট আমা চিনি কোলেস্টেরল লেভেল বা কাহাঙ্গাঙ্গাই যে কোন সময় বরকনি হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক রক নই মানো গামদি হাই ডিজিজ রক ন প্রিভেন্ট খাইনা বাগৈ হার্ট অ্যাটাক এন্ড স্ট্রোক রক ইংগে খাইনা বাগৈ চিনি কোলেস্টেরল লেভেল সাইমানানি বেলাখান ইম্পর্টেন্ট সো নাম্বার 4 টেস্ট বেলাখান ইম্পর্টেন্ট লিপিড প্রোফাইল টেস্ট এন্ড দেন নাম্বার 5 টেস্ট 5 নাম্বার টেস্ট তামো খাইনাই হিঙ্গাঙ্গাই আমাকে RBS র্যান্ডম ব্লাড সুগার যে কোনো সময় খাইমানো কোনো মাইচানা সিগাং মাইচানা পড়ে নাইয়া র্যান্ডম ব্লাড সুগার খাইমানি বিসংতৈ অব বরকনি সুগার স্ট্যাটাস যে বিনি ডায়াবেটিস তরে তংকরি আমনে কেসে রাফ আইডিয়া খাইমানো 5 নাম্বার টেস্ট র্যান্ডম ব্লাড সুগার টেস্ট খাইমানি বিসংতৈ
এরপরে নাম্বার 6 তাম খাইনাই হিঙ্গাঙ্গাই কেপনি যদি তাবো যে 5টা টেস্ট সামনি আমাকে ম্যান্ডেটরি যে কোনো বরকনি হোল বডি চেকআপ ও 5টা টেস্ট খাইজাকনাই কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট liver function test, kidney function test, lipid profile test, and then number 5 RBS random blood sugar. এছাড়া তাই নাম্বার 6 তাম খাইনাই হিঙ্গাঙ্কাই ও বরকনি ব্লাড প্রেসার চেকআপ मा খাইজাকনাই বিকজ ব্লাড প্রেসার যদি गोबां खांकाय बिनि इमिडिएटली बिथि शुरुमा खाइनाय एंड देन बिनि प्रपार डाइट एंड तै काउंसलिंग खालायनो नांनाय एंड देन जदि केबनि प्रेसार गोबां खांकाय बिथ्रक मारनाय एंड देन सो अन बागिनो नाम्बार 6 ब्लाड प्रेसार बो चेकआप खालायजांनाय कमप्लीट निनि होल बडी टेस्ट सो नाम्बार 6 ब्लाड प्रेसार एंड देन नाम्बार 7 ताबो जदि केबनि बाय चान्स ताबो जराक जे आं सागा नाम्बार 6 जरामसो खायखांगाय मोटामोटी चिन छरिनि स्टेटास जों आइडिया खालायमानो एंड देन एसारा ताबो जदि केबनि ताय যদি बखा सामारक दं हांगाय चेस्ट पेन दं खाख्लाब साइ दं हांगा फ्र जों एक्सट्रा कायसा इसिजि टेस्ट खालायमानो जे बिनि हार्टनि स्टेटास नायना बागै जे बिनि हार्ट गाहामदे हामिया सो आफ्रो के इसिजि नाम्बार 7 टेस्ट खालायमानो एंड देन नाम्बार 8 केबने जदि सास कस्ट रं दं हागमानि प्रब्लेम दं हांगा कायसा चेस्ट एक्सरे चिन कायसा खाख्लाबनि एक्सरे खालाय नायजाक मानो सो আমাকে বেসিক্যালি যে ইম্পর্টেন্ট টেস্ট রক অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশনস আং নরনো শেয়ার খালাই রেখা সো নরবো যদি আমি দেখাইনো নরনি হোল বডির সম্বন্ধে সিনামো जों হंगांगाय निजिनो डिजिज फ्री एंड देन रिस्क फ्री के तोन्नामो जों फाइनाय साललागो किरिमाय सिंसा बेमार थेके निजिनो बानचिनामो जों हंगांगाय नरक अमति हाय कायसा होल बडी टेस्ट खालायजाक नायजाक मानो खालायखांगा बेलेगनो गाहाम नों फ्यूचारो निजिनि माने लाइफनो गाहामके तनि माननाय एंड देन कुनो जदि ताबोनो उंगै दङ हंगांगाय नोंबोनो आर्ली स्टेजआव बिनि डायग्नोसिस रुकनो रमजगै बिनि ट्रिटमेंट खालायजाक माननाय सो ट्रेन बगाम सिगनाम देहायनो हेल्पफुल इनफॉर्मेटिव वीडियो निजिनि ओन लैंग्वेज कक बरक बाय नायना बगै लेयाकरी सब्सक्राइब खालायरेदि कक बरक मेडिकल सल्यूशन यूट्यूब चैनल न एंड देन ए वीडियो न नरकनि हामजों बरक बाय नरकनि फ्रेंड्स एंड फैमिली रक बाय शेयर खालायदि जेसु मानसाक जाते बरक बो ओ वीडियो नि एक्सेस खालाय माननाय एंड देन बरकनि कैसे होल बॉडी टेस्ट बरक खालायजाक माननाय टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी जतन हामबाय एंड खुलुमका।